प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महापवित्र नामर गौरव हो। मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांको अनुग्रहरु आउ गोटे नूतन प्रसंग को नहीं आपण मान निकट में आसवा ताहांको वाक्य जरिया यूट्यूब माध्यम आपण मान सहित साक्षात करने स्वर्गर परमेश्वर पुनर्बार आउ एक सुंदर अवकाश मते देइछंती। सेतिपाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। आज यही नूतन प्रसंग में आपण समस्त को पुनर्बार आंभमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र बहुमूल्य नाम आपण मान मु स्वागत करुछि। प्रिय भाई भणी माने सबुदिन परी आज आमे प्रभु को वाक्य ठारू आउ गोटे नूतन प्रसंग में अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग में कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला जणे ख्रीष्ट विश्वासी दिन मध्य केते अध्याय बाइबल पढ़िबा आवश्यक। जणे ख्रीष्ट विश्वासी दिन को केते अध्याय बाइबल पढ़िबा आवश्यक रही। एही प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य ठारू ध्यान करबा पई छिबा। प्रिय भाई भणी माने आमे माने केते सौभाग्यशाली लोक माने अटु जे ओडिसा रे रहउछु, भारतर नागरिक अटु एवं परमेश्वर आम मान को निज मातृभाषा रे ओडिया भाषा रे आउ अति कम मूल्य रे ताहांकर स्वर्गीय वाक्य से आमान को देइछंती एवं से इच्छा करंती जे आमे प्रतिदिन ताहांको वाक्य को पढ़िबा, ध्यान करिबा, ताहांको वाक्य अनुसार आमे आचरण करिबा, ताहांकर वाक्य को आमे हृदय मध्य रखिबा, ताहांको वाक्यर अनुगामी हेबा, एहा स्वर्गर परमेश्वर इच्छा करंती। आज दिन मानक जदि आपण ख्रिस्टियन समाज रे देखिबे अनेक भाई भणी माने से माने केवल रविवार दिन बाइबल से माने खोलंती। चर्च रु गला परे जेते बेले रविवार उपासना सरी जाए घर को गला परे से माने बाइबल केउ स्थान रे रखी दियंती आ से माने सप्ताह सारा बाइबल पढ़िबा, बाइबल केउ ठारे अछि एई सब विषय भूली जांती। आ जेते बेले रविवार आसे सकाले बाइबल को पोछा पोछी करी पुनर्बार से माने चर्च को जानती आ चर्च रे गला परे से माने बाइबल फिटाती। प्रिय भाई भणी माने एही सब कथा आपण मान को भलो लागि न पारे। मु आपण मान को भलो लागू, आपण मानकर मनोरंजन, आपण मानकर एंटरटेनमेंट कला भली कथा कहिबा पाई मु ए सब वीडियो गुडी को प्रस्तुत करू नै। आपण माने जे प्रकार परमेश्वरकर लिखित सेही सत्य वाक्य को बुझिबे एवं आमे माने जे प्रकार ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते आमे दिन प्रतिदिन परिवर्तित हेबा, बदलिबा, आमे सिद्धतारो सिद्धता आड़कू जिबा एही बोझ एही उद्देश्य नहीं एही वीडियो प्रसंग गुड़िक आमे प्रस्तुत करूछु। प्रिय भाई भणी माने बाइबल परमेश्वर आमान को एथि पाई देई नांती आमे माने जेपरी पुओ झियो मान को सुआइला बेले तांको मुंड ऊपर रखिबा बाइबल परमेश्वर आमान को एथिपाई देई नाहंती। स्वामी स्त्री मध्य गंडगोल हेले शपथ करिबा एथिपाई बाइबल परमेश्वर आमान को देई नाहंती। एथिपाई परमेश्वर आमान को बाइबल देइछंती आमे माने जे प्रकार से वाक्य को पढ़ी ताहांकर प्रेम को बुझिबा, परित्राणर ज्ञान को आमे जानिबा, दिन प्रतिदिन आमे सिद्ध आउ धार्मिकता आड़कू जिबा एवं सही वाक्य पढ़ी आमे माने अनंत जीवन को प्राप्त हेबा एथिपाई परमेश्वर से वाक्य आमान को देइछंती। आज भी पृथ्वी रे अनेक देश अछि, अनेक राज्य अछि जो राज्य रे जो देश रे कि आज पर्यंत से माने निज भाषा रे से माने बाइबल कथा तो छाड़ो, नूतन नियम कथा तो छाड़ो, परमेश्वर को वाक्य संबंधी गोटे पत्रिका मध्य से माने पाई पारि नाहंती। किंतु केते सौभाग्य लोक माने आमे अटु परमेश्वर आम निज भाषा रे से आमको वाक्य देइछंती, अति कम मूल्य रे से आमको वाक्य देइछंती एवं आमको वाक्य को उत्साहित करिबा पाई, आमको बुझेबा पाई अनेक अभिषिक्त दास मान को मध्य से आमानको देइछंती। प्रिय भाई भणी माने आमे ख्रीष्ट विश्वासी होइथिबा सकासु आमे जे ताहांकर व्यवस्था ताहांकर पवित्र बाइबल केते पढ़िबा आवश्यक रहिछि, एई दिन मानकर आमे ताहांकर वाक्य को केते ध्यान करिबा आवश्यक रहिछि ए विषय आमे अति सचेतन हेबा, आमे दिन प्रतिदिन प्रभुरे बढ़िबा। तो आज आमे कथाबार्ता हेबा जणे ख्रीष्ट विश्वासी दिन मध्य रे केते अध्याय बाइबल पढ़िबा आवश्यक रहिछि।
बेले बेले आमे कहू भाई मु प्रतिदिन 15 अध्याय निहाती मु बाइबल पढ़े, प्रतिदिन मु 20 अध्याय पढ़े, मु संपूर्ण रात्रि मु बाइबल पढ़े। बहुत भल विषय जो माने आमे दिन को 30 अध्याय पढ़ुछु, 10 अध्याय पढ़ुछु, 5 अध्याय पढ़ुछु, बहुत भल विषय। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। आज आमे वाक्य ध्यान करी देखिबा जे आमे दिन मध्य रे केते अध्याय बाइबल पढ़िबा निमंते परमेश्वर आमान को उत्साहित करंते। आसंतु आमे प्रभु को वाक्य गोटे अंश पाठ करू करू आमे आगु बढ़िबा। मो सहित आपण माने गीत संगीता 1 अध्याय को आसीबे। प्रभु को नाम गौरव हो। परमेश्वर ताहांको लिखित बाइबल रे 66टी पुस्तक से मान को देइछंती। आ 66टी पुस्तक मध्य रे आउ एक पुस्तक से मान को देइछंती जहा कि गीत बोली आमे कहू बा गीत संगीता बोली कहू। आ से गीत संगीतार 150टी अध्याय मध्यरु प्रथम अध्याय रे से आमान को बाइबल अध्ययन विषय रे से आमान को उत्साहित करंती एवं पापरु मंदरु पृथकीकृत जीवन विषय रे से आमान को कोन करंती आह्वान करंती उत्साहित करंती। प्रिय भाई भणी माने आसंतु आमे गीत संगीता 1 अध्याय मु आपण मानक निमंते 2 पद पढ़िबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, मात्र सदा प्रभुंको व्यवस्था रे जहार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। प्रभुंको नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर वाक्य कहे जे दिवारात्र परमेश्वरंकर व्यवस्था जे ध्यान करे। व्यवस्था अर्थात ईश्वर वाक्य अर्थात बाइबल जहाँ परमेश्वर आमान को करिबा पई कहिसंती, जहाँ आमको न करिबा पई कहिसंती, सही व्यवस्था को दिवारात्र ध्यान करे सही व्यक्ति धन्य। धन्य बोली कहले आशीर्वाद प्राप्त सही व्यक्ति। मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, आपण दिन मध्य रे केते अध्याय बाइबल पढुछंती ताहा बड़ विषय नै, किंतु दिन मध्य रे जो अल्प अध्याय बा केतोटी अध्याय आपण पढिथिले सही पढिथिबा वाक्य को आपण जे दिन सारा केते आपण ध्यान करूछंती मन मध्य रे रखिछंती ताहा हेउछि बड़ विषय। ताहा हेउछि बड़ विषय। प्रिय भाई बहन माने जदि आमे सखाळे उठिलु ट्रेडिशनली भाबरे परंपरा भाबरे आमे गोटे 15 अध्याय पढ़ी देलु, मात्र दिन सारा जदि आमे से वाक्य को भूली जिबा मन इच्छा जीवन यापन करिबा ताहेले हमर किछि लाभ हेबो नै। वाक्य एहा मान को कहे जे आमे दिन मध्य रे केते अध्याय बाइबल पढ़िबा ताहा बड़ विषय नुहे। आमे दिन मध्य रे अल्प अध्याय मध्य गोटे अध्याय हो 2 अध्याय हो जहाँ भी हो आमे जे वाक्य को पढ़ीछु ताहा आमे जे दिवारात्र मन मध्य रखिछु ध्यान रे रखिछु, आमे से वाक्य ऊपर आउजी पडुछु, से वाक्य ऊपर आमे समर्पण होउछु, से वाक्यर भरोसा रे आमे बंचुछु, ताहा हेउछि बड़ विषय। ताहा हेउछि बड़ विषय। प्रिय भाई बहन जदि आपण प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ बीज गुणाणीर दृष्टांत संबंध रे आपण जदि पढ़िबे, जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठर थिले से बीज गुणाणीर दृष्टांत मध्य से एक सुंदर शिक्षा से आमानकु देइथिले। मु आपण मानकु सेही अध्याय रो केतोटी अंश पढ़िबा पई चाहे। आपण माने माथि लिखित सुसमाचार 13 अध्याय को आसीबे। 13 अध्याय तार 5 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से दृष्टांत मध्य रे से सुंदर कथा से आमानकु कहिचंती। एठारे प्रकार लिखा जाए, आउ केतेक अल्प माटी थिबा पथुरिया भूमि रे पड़िला एवं बेसी माटी न थिबारु शीघ्र गजा हैला। सपद किंतु सूर्य उठंते जली पड़ीगला और चेर न थिबारु सुखी गला। प्रिय भाई भणी माने बीज गुणाली विषय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुंदर भाव रे सामानकु ताहाको शिक्षा रो सामानकु कोन करिसंती से शिखाइसंती जे बीज बुणे जे कि बुणाली जे वाक्य प्रचार कले आउ बिहन कहले ईश्वर को वाक्य आउ सुनिबा लोक माने अर्थात भूमि बा जमी जहा कि सुनिबा लोक मान को बुझाए। एठा लिखा जाए जे से बुणु बुणु केतक बिहन जे अल्प माटी थिबा पथुरिया भूमि रे पडुछे आउ
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବାକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ସେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ତଳକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି 5 ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 20 ଆଉ 21 ପଦରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣ କାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। 21 ପଦ, ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଳନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ। ଏହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଦିନକୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଘଣ୍ଟାଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇ ଆପଣ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦେଲେ, ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଦିନ ସାରା, ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୀତ ରଚକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପଢ଼ିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଲେ ମେଡିଟେଟ୍, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେ ଆଚରଣ କରିବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 119 ଗୀତରୁ କେତୋଟି ପଦ ପଢ଼ି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ସମୁଦାୟ ଧନରେ ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ରୂପ ପଥରେ ଆମୋଦ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସକାଳେ ଉଠି ଯାହା ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ସେତିକି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଦିନ ଯାକ ଆମର ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମୋଦ କରୁ? କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଧାଉଁ? କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହଉ? ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ପଢ଼ିଛୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୀତ ରଚକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେପରି ସମୁଦାୟ ଧନରେ ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ରୂପ ପଥରେ ଆମୋଦ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କହେ, ସୁନା ରୂପା ଆଉ ହୀରା ମଣିମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 16 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିଧି ସବୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାସୋରିବି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ରଚକ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଭୁଲି ନ ଯିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପାସୋରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଛୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ମେଡିଟେଟ୍ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 35 ପଦ ପଢ଼ି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପଥରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଅ, କାରଣ ତହିଁରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆମେ ବାକ୍ୟ କେବଳ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢ଼ାଇ ନେବ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିପଦ ଆସିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଲୁଚେଇବ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।